अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। अभी हम मौजूद हैं मदीनातुल मुनव्वरा में। आज मैं आपको एक ऐसे सहाबी का घर दिखाने जा रहा हूँ जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ये शुएब बनी हराम का एक इलाका है जहाँ पे हम जा रहे हैं। शुएब बोलते हैं घाटी को, जो पहाड़ों के दरमियान में एक वादी होती है उसको शुएब बोलते हैं। तो ये बनी हराम इसका नाम है। ये पुराने यहाँ पे घर थे जो अभी यहाँ पे ख़त्म किए जा रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसे तमाम घर जो है ना गिरा के वहाँ पे इस तरह की बिल्डिंग्स तैयार कर दी हैं। अभी जिस तरफ भी आपकी नज़र जाएगी नई नई यहाँ पे बिल्डिंग्स, ब्रिज और कई सारी ऐसी मुक़द्दस जगह भी इन्होंने ख़त्म कर दी हैं जो इस्लामी तारीख़ से तल्लक़ रखती थी। यहाँ पे भी देखिए ख़वातीन बैठी हैं, यहाँ पे अपना सामान वगैरह फ़रोख्त कर रही हैं, कपड़े, छोटी छोटी चीज़ें, ज़ियारत की तस्बीह, जाए नमाज, ये सब चीज़ें यहाँ पे लाती हैं दूसरी मार्केट से इकट्ठी और यहाँ पे बैठ के फ़रोख्त करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया में भी यहाँ पे हालात स्टेबल हैं, यहाँ पे भी गरीब लोग काफ़ी हैं जो अपना इस तरह के करके गुज़र बसर कर रहे हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे ये होटल है और यहाँ पे ये एक रियाल में रोटी मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, खैरियत है? ये कितने में है रियाल में? 1 रियाल है, इधर दाल 2 रियाल है, चना 2 रियाल है, सब्जी 3 रियाल है। वाह, यहाँ पे तो बड़े सस्ते में सारा काम है यार। लोग जो यमनी हैं, जो सऊदी bro, come on bro, we're brothers bro. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, brother? Alhamdulillah. Where are you from? Where are we from? Where are we from? Australia. I am Where from from? Pakistan. Pakistan, you got YouTube? Yeah, YouTube. YouTube? I am recording vlog. Hey, shout your YouTube out. Your Nomadic Shan, Nomadic Shan. What is your channel name? HHB? HHB? HHB. That's me. Hey, I wish you all the best. May Allah grant you growth in your channel. Assalamu alaikum, okay? Nice to meet you, brother. Khuda Hafiz. Thank you, brother. Thank you, brother. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. खैर जी, यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट ऐसे फिर रहे हैं। अभी तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल गया। पहले तो घबरा के यहाँ पे वीडियो बना रहे थे कि शायद यहाँ पे कैमरा अलाउ है नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ऐसे पकड़ लिए। इतने सख्त इनके कानून है ना कि क्या मैं बताऊँ। लेकिन इनको देख के थोड़ा हौसला मिला कि इतने बड़े DSLR कैमरे लेके यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, मार्केट की कोई इशू नहीं है, तो हमें यहाँ पे शायद कोई मसला नहीं बनेगा। तो मैं दिखा रहा था यहाँ पे लोकल मार्केट्स, यहाँ पे इस तरह करके लोग जो है यहाँ पे अपना कपड़ा वकड़ा यहाँ पे चीज़ें फ़रोख्त करके यहाँ पे गुज़र बसर कर रहे हैं। वैसे तो सऊदी अरेबिया काफ़ी डेवलप एरिया है, काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी सारी यहाँ पे खूबसूरत आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे भी गुर्बत है। ऐसा नहीं है कि सारे यहाँ पे अरबी अमीर ही हैं, यमनी हैं यहाँ पे। ज़्यादा लोग जो हैं वो सूडान से, यमन से, बांग्लादेशी लोग यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तानियों की भी इतनी ख़ास तादाद नहीं, वैसे हैं, लेकिन इतनी ख़ास तादाद पाकिस्तानी इंडियंस की भी नहीं है जितनी ये बांग्लादेशी, यमन के लोगों की और सूडान के लोगों की यहाँ पे मौजूद है। अभी जी मैं उस घाटी में, अभी मैं उस मोहल्ले में दाखिल हो चुका हूँ। ये वो मोहल्ला है जिसे शुएब बनी हराम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सहाबी थे जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उनके जो आगे वरासत थी, उनकी जो लड़ी थी जाबर बिन अब्दुल्ला बिन आमिर बिन हराम, तो ये उनके दादा परदादा के नाम से ये बस्ती मौजूद है। और अभी यहाँ पे उनका जो घर है वो भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से मुंसलिक एक किस्सा है, वो ये है कि यहाँ पे जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो हैं वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही एक पसंदीदा सहाबी थे। पसंदीदा किस वजह से थे, उसके पीछे भी एक कहानी है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक छोटा सा खजूरों का बाग हुआ करता था। उन्होंने काफ़ी लोगों से उधार ले रखे थे, तो उनके पैसे चुकाने थे। तो हर एक बंदे को वो ये बोलते थे कि जब मेरी खजूरें पक जाएंगी तो मैं ये खजूरें आपको दे दूँगा या इनको सेल करके आपको जो पैसे वो अदा कर दूँगा। तो जब खजूरें वहाँ पर पकी उतरी तो वो ढेर जो था वो बहुत कम था। ऐसा मान के चलें कि अगर वो 11 गुना भी ज़्यादा खजूरें होती तब भी आपके उधार पूरे नहीं उतरते थे। तो आपने फ़ैसला किया कि अपने रिश्तेदार अज़ीज़ों से आप कुछ उधार लेके वो सारे पुराने जो उधार हैं वो चुकता करेंगे। तो आप सबके पास गए, लेकिन किसी ने आपकी नहीं सुनी। हर एक ने बहाना बना के आपकी बात को टाल दिया। सबको पता था कि आपने पहले ही इतने उधार देने, तो उनके कैसे चुकाएंगे। तो खैर आखिरी फिर एक ही
در بچتا تھا وہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے کہ میں نے لوگوں کے پیسے دینے تھے, کھجوروں پہ سارا انحصار تھا, ابھی کھجوریں اتنی کم ہیں کہ میں کسی کے پیسے نہیں چکا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ ان سے جا کے کہیے کہ تھوڑے تھوڑے پیسے لے لیں, باقی جو ہیں بعد میں لے لیجئے گا. تو آپ نے کہا کہ نہیں وہ نہیں مان رہے. تو دیکھیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ چلے اور جن جن لوگوں کے پیسے دینے تھے ان سے جا کے کہا کہ آپ پیسے جو ہیں تھوڑے سے لے لیجئے, باقی جو پیسے ہیں وہ یہ چکا دے گا پیسے. تو انہوں نے بولا, ایک یہودی تھا اس نے بولا نہیں مجھے تو پیسے پورے ہی چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تو کل جابر کے باغ میں آ جانا اور وہاں پہ سارے پیسے آپ کو دے دیے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اگلے دن اس باغ میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایسے ایک چکر لگاتے ہیں باغ کا اور پھر کھجوروں کے ڈھیر پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کھجوریں ہیں. آپ کہتے ہیں کہاں ہے وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ مجھے سارے ہی پیسے چاہیے, اس کو بلاؤ. تو وہ وہاں پہ آیا تو آپ نے کہا کہ اپنی کھجوریں یہاں سے تول لو. کھجوریں تولی گئیں, اس کے جو پیسے جتنے بنتے تھے اس مقدار میں جو کھجوریں آ رہی تھی اس کو دے دی گئی. اور کھجوریں دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مزید کوئی 5-6 کلو جو اوپر بنتی ہے نا وہ بھی اسے دے دی جائیں, تو جاؤ یہ بھی لے جاؤ ہماری طرف سے. پھر اگلے شخص کو بلایا جس کے پیسے دینے تھے, اس کو بھی کھجوریں تول کے دے دی اور کچھ ایکسٹرا دے دی. اسی طرح ایک ایک کر کے سارے جتنے بھی وہ لوگ تھے جن کے آپ نے پیسے دینے تھے وہ سبھی کو کھجوریں دی گئیں اور کچھ ایکسٹرا بھی دی گئیں. اور اس کے بعد کہا کہ جابر جو کھجوریں تمہاری پہلے باغ میں موجود تھیں کیا یہ کھجوریں اب اس سے وزن میں زیادہ ہیں یا اس سے کم ہوئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مسجد کی طرف چلے گئے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کھجوریں تولیں تو دوڑے مسجد میں گئے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تو وزن میں اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں جو پہلے میری کھجوریں تھیں. تو یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے. ایک دفعہ جب یہاں سے جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے تو جابر کا جو اونٹ تھا وہ بیمار تھا اور بوڑھا تھا, وہ پیچھے چل رہا تھا سارے قافلے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے سے پوچھا کہ یہاں پہ مجھے جابر نظر نہیں آ رہا. دیکھیں سبحان اللہ, اتنی محبت رکھتے تھے. تو وہاں پہ صحابہ اکرام نے بتایا کہ جابر تو سب سے پیچھے آ رہا ہے, اس کا اونٹ جو ہے وہ سب سے پیچھے چل رہا ہے. تو آپ نے کہا قافلہ اسی طرح چلتا رہے, میں اس کو لے کے آتا ہوں. آپ گھوڑے پہ سوار تھے, آپ واپس گئے اور جابر کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ جابر کیا ہوا, کیا معاملہ ہے کہ تم سب سے پیچھے ہو؟ تو جابر اپنے اونٹ پہ غصہ نکال رہا تھا کہ یہ اونٹ چل نہیں رہا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں آگے لانے کی لیکن یہ چل نہیں رہا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور پھر ایک تھپکی دیتے ہوئے اونٹ سے کہا کہ اونٹ آگے چلو, کیوں نہیں چل رہے ہو؟ تو اونٹ ایسے بھاگا کہ پورے قافلے والوں نے دیکھا کہ سب سے آگے, پورے قافلے کے آگے اونٹ نکل گیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے گھوڑا دوڑا کے جابر کے پاس آ کے کہا جابر کیا بات ہے, ہمیں ساتھ نہیں لے کے چلو گے؟ تو پھر اونٹ جو ہے وہ تھوڑا سلو ہوا. تو آگے بھی قصہ ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ جابر سے خریدا اور پھر اسے بطور تحفہ واپس کر دیا. پورا ایک قصہ جو ہے اس پہ اگر میں بتانا شروع کر دوں تو کافی لمبی ویڈیو بن جائے گی. تو خیر یہ کچھ ایسے واقعے تھے جن سے آپ کو میں نے ایکسپلین کرنا تھا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خاص, کتنے پیارے صحابہ اکرام میں سے تھے. تو یہ وہ آبادی ہے جہاں پہ ابھی میں آپ کو لے کے چلوں گا اور وہاں پہ وہ گھر دکھاؤں گا. فی الحال اس طرف چلتے ہیں. یہ غزوہ خندق کے دوران یہ سارے یہ دیکھیے پرانے جہاں پہ کس طرح سے پتھروں کی بنی ہوئی دیواریں اور یہ چھوٹے اس طرح کمرے بنے ہوئے ہیں. تو یہ اس احوال کو پیش کر رہے ہیں. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق میں جہاں پہ خندق کھودی گئی تھی تو وہاں پہ پتھر توڑ رہے تھے صحابہ, لیکن ان سے ٹوٹ نہیں رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر ہے جو ٹوٹ نہیں رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے 3 ضربیں لگائی اور پتھر ٹوٹ گیا. تو اتنے میں
जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे ना पत्थर बांधे हुए थे भूख की शिद्दत की वजह से। जितने भी लश्कर में यहाँ पे सहाबा किराम मौजूद थे सब बहुत भूखे, तो जाबर से ये देखा नहीं गया। जाबर भागा भागा अपने घर गया और अपनी बेगम से पूछा कि बेगम घर में कुछ है खाने के लिए। बेगम ने बताया घर में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, फ़िलहाल हमारे पास ये एक छोटा सा बकरी का बच्चा और कुछ जौ मौजूद है। तो जाबर ने कहा कि फ़ौरन से इसको बनाया जाए, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में नहीं देख सकता। तो आपकी ज़ौजा ने खाना बनाना शुरू किया। आप जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भागे भागे आए और आपसे कहा कि या रसूलुल्लाह मेरी तरफ से आपको दावत है, आप मेरे घर आके ताम फरमाइए। ताम अरबी लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है खाना। ढीले पत्थर है, बड़ी मुश्किल से चलता हुआ दूसरी तरफ से आया हूँ। वैसे तो ये रास्ता है, यहाँ से जाली टूटी हुई, आप यहाँ से यूँ आ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पहले आए हुए भी थे और ये वो मुकाम है जिसे गारे सजदा बोलते हैं। इसकी भी एक स्टोरी है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि यार रसूलुल्लाह एक बकरी का बच्चा था और थोड़े से जौ थे, तो आप चंद सहाबा के साथ तशरीफ़ ले आएँ ताकि खाना जो है वो पूरा आ सके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे लश्कर में ये ऐलान कर दिया कि जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से आप सबको दावत है, तो इसके घर पे तशरीफ़ ले आइए। सब इतने ज़्यादा भूख से निडाल थे, खुशी खुशी सारे इकट्ठे हो गए। जाबर ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब मेरा क्या बनेगा, मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकल जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, उन्होंने कहा कि जाबर घर में जाना लेकिन खाने को हाथ नहीं लगाना, मैं ख़ुद आके तकसीम करूँगा। तो सबसे आखिर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, सब वहाँ पे बैठे थे इंतज़ार में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अपने हाथों से सब में खाना तकसीम करना शुरू कर दिया। तो रोटियाँ बनी हुई थी, जो गेहूँ था उसकी रोटियाँ बनी हुई थी, साथ में वो शोरबा और बोटियाँ सालन, वो सब में तकसीम करते गए। जो 2-3 लोगों का खाना था, अल्लाह की बरकत से इतना खाना हो गया कि 1000 लश्कर में वो पूरा आ गया और उसके बाद भी वो खाना बचा हुआ था और सब ने पेट सीर होके फुल होके खाया। और उसके बाद ये जो आबादी है जो जी आप देख रहे हैं, इस बनी हराम आबादी में जो अड़ोस पड़ोस के घर थे उनमें भी वो खाना तकसीम किया गया। तो ये थी जी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत, ये था उनका मौजज़ा। अभी ये हम पहुंच चुके हैं उस गार पे। ये एक गार नुमा छोटी सी गार बनी हुई है जिसे गारे सजदा बोलते हैं। यहाँ पे जाए नमाज़ें भी हैं, यहाँ पे लोग आके नवाफ़िल अदा करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके दुआ की थी अल्लाह ताला से, जब वो ग़ज़वा खंदक में यहाँ पे काफ़िरों से लड़ रहे थे। तो काफ़िरों की बहुत ज़्यादा तादाद थी, तो उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आके आपने दुआ की और अल्लाह ताला ने दुआ ऐसी कबूल की कि कितनी तेज़ आंधी आ गई, तूफ़ान आ गया, सब जितने भी काफ़िर थे उनके खैमे उखड़ गए, पानी गिर गए और अफरा तफरी का निज़ाम बन गया, जिसकी वजह से वो मजबूरन यहाँ से चले गए, मतलब वो जंग का मैदान छोड़ के। इस तरह आपकी फ़तह हुई। तो ये है जी वो मुकाम जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके दुआ की थी, ऐसा लोग कहते हैं। वैसे तो इस जगह पे आना मना है, जाली लगा के ये एरिया बंद कर रखा है, लेकिन ये छोटा सा यहाँ पे जाली का हिस्सा तोड़ा गया है और ये रास्ता है ऊपर की तरफ आने का। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको वो गार नहीं दिखेगी, यहाँ से देखें गार नहीं दिख रही। यही रास्ता ऐसे ऊपर चढ़ेंगे, ऐसे थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो वो गार अंदर ऐसे नीचे करके है। तो वहाँ पे आप जाके 2 नवाफ़िल अदा करिए जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। ये देखिए वो जगह, ये शुएब बनी हराम का वो इलाका है, गांव कह लें। ऐसे चदरें कालीन बिछाए हुए हैं यहाँ पे। अभी आपको ले चलते हैं हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस घर की तरफ और दिखाते हैं वो जगह जहाँ पे अभी मस्जिद बना दी गई है। मस्जिद बनी हराम के नाम से मस्जिद मशहूर है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो अभी हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको वो मस्जिद दिखाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो दावत की थी और जहाँ पे सहाबा इकराम का पूरा लश्कर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे बाजमात नमाज़ अदा करवाई थी। तो जहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजमात नमाज़ अदा करवाते थे, वहाँ पे बाद में मस्जिद तामीर कर दी जाती थी। तो अभी हम बढ़ रहे हैं जी उस मस्जिद की तरफ, और ये
بنی حرام کا وہ علاقہ ہے. یہ تھا جی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو بعد میں مسجد بنا دی گئی. دیکھیے ابھی یہاں پہ تعمیراتی کام جاری ہے اور اس کو بند کر دیا گیا. اس کو مزید یہاں پہ بنا رہے ہیں, اندر ٹائلز وغیرہ لگا رہے ہیں جی دیکھیے. اور یہ تھی جی پرانی مسجد. ابھی تو اس کی بھی ٹائلز ہٹا دی گئی ہیں. پہلے ٹائلز لگی ہوئی تھیں وہ ہٹا دی ہیں. ابھی سیاہ پتھر جو ہے نا اس سے تعمیر کر رہے ہیں تاکہ جیسے پرانے گھر ہوا کرتے تھے اس طرز تعمیر کو دوبارہ سے یہاں پہ اجاگر کیا جا سکے. تو یہ تھا جی وہ گھر جو بتایا جاتا ہے اور جہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے شعیب بنی حرام. شعیب وہ گھاٹی جو پہاڑوں کے دامن میں ہوتی ہے اور بنی حرام اس علاقے کا نام ہے. کئی سارے زائرین یہاں پہ آئے بھی ہوئے ہیں, عورتیں بیٹھی ہیں زیارت کرنے آئے ہیں یہاں پہ. اور یہ ہے جی وہ مسجد جہاں پہ یہ سیاہ پتھر لگایا جا رہا ہے ابھی. تو یہ تھی جی وہ ویڈیو جس میں میں نے ساری چیزیں ایکسپلین کی اور اپنی طرف سے جیسے میں بیان کر سکتا تھا وہ میں نے بیان کی. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ابھی مزید زیارتیں کافی ساری رہتی ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ میں ولاگز اپنے چینل میں لگاؤں گا. تو وہ ولاگز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں, سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے چینل کو, اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. بڑی محنت سے بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جگہ پہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.